Uwian na. Uwian na guys. Balutin mo ako. Sakay na nito. Paguyod ta ka karon. Paguyod ta kasbaan karon. Uy, dali na. Bilin ta ka karon mo. Uwi na guys. Hi guys. Asa sila auntie? Ano? Wala pa man. Asa sila? Nag-ilis pa? Ito lang. Nasa TVB ay si Philip lang. Ay, oo. Dito ka dali. Uwian na guys. Oh, sige. Hala na, iba daw. Dali na, Mijaw. Nag-MGM. Hey, naunsa naman eh. Ala, ang towel.